Bienvenido al poderoso mensaje de la palabra de Dios, donde te guiamos a aprender la verdad, aplicar la verdad y alcanzar libertad. Welcome to the powerful message of the Word of God, where we guide you in learning the truth, leaning on the truth, and living the truth. Bienvenido a Senda. Welcome to Senda. Because there is a frontal attack on the deity of Jesus Christ. Así que yo quiero pedir por favor que usted me ayude a hacer un share a través de Facebook. So I'd like to ask you to please share this via Facebook. Queremos que este mensaje llegue a la mayor cantidad de personas posible. We want this message to reach the majority of people possible. Hace unas 2 semanas atrás About 2 weeks ago, comenzamos a hablar bajo el tema antes de la primera Navidad. we started to talk about the topic of before the first Christmas. Estamos haciendo una serie de la divinidad de Jesucristo. And we're doing a series about the divinity of Jesus Christ. Pero es imposible hablar de la divinidad de Jesús But it's impossible to speak about the deity of Jesus sin hablar de la Trinidad. without speaking of the Trinity. Así que hoy vamos a mirar a la luz de las And Escrituras so today we're going to go look at, in the light of the scriptures, las evidencias bíblicas sobre la doctrina de la Trinidad. the biblical evidence about the doctrine of the Trinity. De hecho, ese es el tema de hoy. In fact, that is the theme of today. Evidencia bíblica de la doctrina de la Trinidad. Biblical evidences of the doctrine of the Trinity. A veces, hermanos, si no entendemos lo que la Biblia enseña, Sometimes, brothers, if we don't understand what the Bible teaches, podemos caer en muchos errores we doctrinales. can fall into many doctrinal errors. Esto no es algo nuevo. This is not something new. La Biblia enseña de manera clara The Bible teaches in a clear way que hay muchos falsos maestros que se levantan. there are many false teachers that arise. Y hay que tener mucho cuidado a quien uno escucha. And you have to be very careful who you listen to. Porque la Biblia dice que tenemos una palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Because the Bible says that we have a more prophetic word that is the word of God. Yo creo en mi corazón que de toda la doctrina en la Biblia, I believe in my heart that of all the doctrine of the Bible, exceptuando la doctrina de la resurrección de Jesucristo, with the exception of the doctrine of the resurrection of Jesus Christ, la doctrina de la Trinidad es la doctrina más atacada. the doctrine of the Trinity is the doctrine that is most attacked. De hecho, fue por esta doctrina In fact, it was because of this doctrine por la cual Jesucristo fue acusado y crucificado en la cruz. for which Jesus Christ was accused and crucified on the cross. Lo acusaron de que él cometió blasfemia al decir que era igual al Dios Padre. They accused him of committing blasphemy when he said he was equal to God the Father. Cuando hablamos de falsas sectas, When we talk about false sects, estamos hablando de falsas sectas como los testigos de Jehová, we're talking about false sects like the Jehovah's Witnesses, o como los santos de los últimos días, los mormones, or like the Latter-day Saints, the Mormons, o lo que se conoce como los solo Jesús, or what are known as Jesus only, o el pentecostalismo unicitario. or oneness Pentecostalism. Estas tres sectas religiosas, These three religious sects, todas tienen una doctrina falsa con respecto a quién es Dios y quién es Jesús. all have a false doctrine with regards to who is God and who is Jesus. Y por eso es importante, hermano, que nos tomemos el tiempo. And that's why it's important, brothers, for us to take the time. Y yo les quiero rogar, And I want to beg you, si usted tiene algo con que tomar notas, tome notas. if you have something to take notes with, Ya please sea take su notes. iPad o su teléfono. Whether it be your iPad or your phone. Es importante que usted entienda, hermano, para que pueda dar fe, declaración de su fe. It is important for you to understand so that you can declare your faith. Si usted no sabe y no toma nota, no va a poder ayudar a alguien más que no entiende. If you don't know and you don't take notes, you won't be able to help somebody else who doesn't understand. Así que yo le exhorto que tú tome el tiempo y tome algunas notas hoy. And so I exhort you to take the time to make some notes De today. hecho, voy a ir bastante ligero. In fact, I want to go very quickly. Así que por lo menos escriba las citas, So at least write the Bible porque hay verses. mucho material que yo quiero cubrir hoy. Because there's a lot of material that I want to cover today. Quiero que usted mire lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 8 a 9. I want you to see what the Apostle Paul says in Colossians chapter 2, verses 8 and 9. Él dijo, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas sutilezas, He says, beware lest anyone deceive you by means of philosophies and hollow subtleties, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. according to the rudiments of the world and not according to Christ. Porque en Él
For in him, refiriéndose a Jesús, referring to Jesus, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. for in him dwells all the fullness of the Godhead bodily. En otras palabras, Pablo está diciendo, In other words, Paul is saying Jesucristo no es 50% hombre y 50% Dios. Jesus Christ is not 50% man and 50% God. Pablo está afirmando que Jesús es 100% Dios Paul is affirming that Jesus is 100% God. y que tomó una nueva naturaleza para él, That he took on a new nature for himself, que fue la naturaleza humana, that was a human nature. y su nombre fue Jesús. And his name was Jesus. Por lo tanto, Jesús es 100% Dios And so that's why Jesus is 100% God y 100% hombre. and 100% man. Pero hay muchas But filosofías, there are many philosophies, como los testigos de Jehová, like the Jehovah's como los Witnesses, mormones, like the Mormons, que alegan que Jesús no es Dios. who allege that Jesus Christ is not God. Pero hoy yo voy a probarle a través de las But escrituras today I will prove through the scriptures lo que realmente la Biblia enseña con respecto a esta doctrina. what the Bible truly teaches with regards to this doctrine. Que la palabra Trinidad no aparece en las escrituras, It is noteworthy that the word Trinity does not appear in the scriptures. pero la Biblia sí enseña que hay un solo Dios en tres personas. But the Bible does teach that there is only one God in three persons. Así que vamos a ver lo que la Biblia enseña con respecto a esta verdad. And so let's see what the Bible teaches with regards to that truth. De hecho, lo interesante es que esto no está solamente en el Nuevo Testamento. In fact, what's interesting is that this isn't only in the New Testament. Como vamos a ver hoy, desde el Antiguo Testamento Dios está mostrando que es un Dios trino. As we're going to see today from the Old Testament, God is showing that he is a triune God. Así que vamos a estar cubriendo hoy tres cosas fundamentales con respecto a la doctrina de la Trinidad. And so today we're going to cover three fundamental things with regards to the doctrine of Trinity. Número uno, existe solo un Dios. Number one, there exists only one God. Eso es lo que llamamos nosotros monoteísmo. That is what we call monotheism. También dice la palabra que existen tres personas divinas: Also, the word says that there are three divine persons: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Father, Son, and Holy Spirit. Y también enseña la palabra tercero que estas tres personas son coiguales y coeternas. The word also teaches that these three persons are co-equal and co-eternal. Ahora, ¿por qué esto es importante? Now, why is this important? Si eliminamos la creencia de que existe un solo Dios, If we eliminate the belief that there exists only one God, nos convertimos en politeístas. then we become polytheists. Creeríamos en muchos We dioses. would believe in many gods. Si elimina la creencia de que las tres personas de la divinidad, que existen tres personas de la divinidad, If you eliminate the belief that there are three persons in the divinity, estaríamos creyendo en lo que se llama el modalismo then we're believing in modalism o la unicidad. or oneness. Y ahorita vamos a explicar qué significa eso. And a little bit later on, we'll explain what that means. Si elimina la creencia de que las tres personas son divinas, son coiguales y coeternas, If you eliminate the belief that the three divine persons are co-eternal and co-equal, caemos en lo que se llama la subordinacionismo, que es lo que creen los testigos de Jehová. we fall into what is called subordinationism, which is what the Jehovah's Witnesses believe. Así que voy a tomar estos tres principios So I'm going to take these three principles y voy a mostrarles bíblicamente que la doctrina de la Trinidad es real. and I'm going to show you biblically that the doctrine of the Trinity is real. Así que hablemos del primer punto. So let's talk about the first point. Existe un solo Dios. There exists only one God. Ahora quiero aclarar algo. Now, I want to clarify something. Las tres religiones primarias del mundo, The three primary religions of the world, el judaísmo, Judaism, el islam Islam, y el cristianismo, and Christianity, las tres religiones son the monoteístas. three are monotheists. Creen en un solo They Dios. believe in only one God. Sin embargo, el judaísmo y también el islam However, Judaism and Islam son moniteístas unitarios. are Unitarian monotheists. Significa una persona It means one person y un Dios. and one God. Pero el cristianismo But Christianity somos monoteístas trinitarios, are Trinitary monotheists, que es un Dios which is one God en tres in personas. three persons. No tres dioses, Not three gods, un solo Dios. only one God. Hay gente que piensa que la Trinidad niega ser monoteísta, There are people who believe that the Trinity denies being monotheist. pero la Biblia confirma que eso no es cierto. But the Bible confirms that that Y is la not Biblia true. es clara de que existe
un solo Dios y tres personas. And the Bible is clear that there exists only one God and three persons. De hecho, mira lo que dice Deuteronomio 4:35. In fact, look at what it says in Deuteronomy 4:35. A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. To you it was shown that you might know that the Lord himself is God, there is none other besides him. En otras palabras, hay un solo Dios. In other words, there's only one God. No hay más de un Dios, solamente uno. Not more than one God, it's only one. De hecho, el mismo Jesucristo dijo esta verdad. In fact, Jesus Christ himself said this truth. En el libro de San Marcos, capítulo 12, versículo 29, In the book of Mark, chapter 12, verse 29, Jesús dijo, el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. the first of all the commandments is, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Entonces la Biblia enseña que existe solo un Dios. And so the Bible teaches that there exists only one God. Entonces no podemos negar la veracidad de que es un solo Dios. So we cannot deny the veracity that there's only one God. Ahora quiero que ustedes vean lo que dice el apóstol Juan en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Now I want you to see what the Apostle John says in 1 John chapter 5, verse 7. Él dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Amen. For there are three that bear witness in heaven, the Father, the Word, and the Holy Spirit, and these three are one. Mire, hermano, si solamente con ese solo versículo de la Biblia, Look, brothers, only with that single Bible verse, la doctrina de los testigos de Jehová y de los mormones cae al suelo. the doctrine of the Jehovah's Witnesses and the Mormons falls to the ground. No te dejes engañar por el mucho conocimiento. Don't be deceived by a lot of knowledge. No te dejes engañar porque se llaman cristianos. Don't be deceived because they call themselves Christians. Son sectas religiosas contrarias a lo que la palabra de Dios enseña. They are religious sects that oppose what the Word of God teaches. La Biblia es muy clara. The Bible is very clear. Y Juan, quien fue quien más enfatizó la divinidad de Jesucristo, And John, who was the one who emphasized the divinity of Christ the most, él dijo claramente que tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. he said clearly that three bear witness in heaven, the Father, the Son, and the Holy Y Spirit. después nos hacen entender que la Trinidad es una Trinidad monoteísta. And then he helps us understand that the Trinity is a monotheistic Trinity. Porque él dice, y estos tres son uno. Because he says, and these three are one. En otras palabras, un Dios en tres personas. In other words, one God in three persons. De hecho, quiero que vean este diagrama que usted va a ver en su pantalla. In fact, I want you to see this diagram on your screen. Este diagrama nos muestra un solo Dios. This diagram shows us only one God. Si lo miramos de la parte arriba izquierda, hablando del Padre, If we look from the top left, speaking of the Father, el Padre es Dios. the Father is God. El Hijo es Dios. The Son is God. El Espíritu Santo es Dios. The Holy Spirit is God. Ahora, el Padre no es el Hijo, Now the Father is not the Son. el Hijo no es el Espíritu Santo, The Son is not the Holy y Spirit. el Espíritu Santo no es el Padre. The Holy Spirit is not the Father. En otras palabras, cada uno de ellos tienen una identidad. In other words, each one of them has an identity. La Biblia habla de manera clara de un solo Dios en tres personas. The Bible speaks in a clear way of one God in three persons, Que eso es exactamente lo que dijo el apóstol Juan en Primera de Juan 5:7. which is exactly what the Apostle John says in 1 John 5, Vamos a 7. leerlo de nuevo. And let's read it again. Primera de Juan 5:7. 1 John 5, 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. For there are three that bear witness in heaven, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Y estos tres son uno. And these three are one. Entonces no hay duda lo que la Biblia y las evidencias de la palabra de Dios. And so there's no doubt of the evidence that are in the Bible and the Word of God. Ahora, ese solo Dios, Now that only God, ese solo Dios que es uno, that God that is one, existe en tres personas divinas: exists in three divine people, el persons. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Entonces lo que vamos a tratar de hacer ahora, And so what we're going to try to do now, yo quiero mostrarles por la palabra de Dios I want to show you by the Word of God, las evidencias the bíblicas biblical evidences, donde dice que el Padre es Dios, where it says that the Father is God, que el Hijo es that Dios the Son is God, y que el Espíritu Santo es Dios. and that the Holy Spirit is God. Así que hablemos de la deidad de Jehová Dios. And so let's talk about the deity of Jehovah the Lord. Comenzando en Deuteronomio capítulo 4, versículo 35. Starting with Deuteronomy 4:35. A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová
es Dios. To you it was shown that you might know that the Lord himself is God, Y no hay otro fuera de él. and there is none other beside him. La palabra Jehová es la palabra hebrea Yahweh. The word Jehovah is the Hebrew word for Yahweh, Y la palabra Dios es Elohim. and the word for God is Elohim. Y en muchas ocasiones, hermano, cuando la Biblia habla de Jehová Dios, en inglés lo traduce Lord. And in many times, and when the Bible translates it, it uses the word in English for Jehovah, it translates it Lord. En español lo traduce como Jehová. In Spanish, it is translated as Jehovah. Ahora, ¿por qué esto es importante? Now, why is this important? La Biblia deja de manera clara de que Jehová Dios es Dios. The Bible makes it clear that Jehovah, the Lord, is God. De hecho, el profeta Jeremías en el capítulo 10, versículo 10 lo afirma de esta manera. In fact, the prophet Jeremiah in chapter 10, verse 10 affirms it in this way. Mas Jehová es el Dios verdadero. But the Lord is the true God. Él es el Dios vivo y Rey eterno. He is the living God and everlasting King. Entonces Dios es el Dios verdadero. So God is the true God. Jehová es el Dios verdadero. The Lord is the true God. Jehová se conoce como el Padre. Jehovah is known as the Father. El Padre no es el Hijo. The Father is not the Son. El Padre es el Padre. The Father is the Father. Y la semana que viene vamos a hablar de la subordinación de Jesús al Padre. And next week we're going to talk about the subordination of Jesus to the Father, Que a pesar de que son coiguales y coeternos, who in spite of being co-equal and co-eternal, cuando Jesús vino a la tierra y tomó forma de hombre, when Jesus came to earth and took the form of a man, automáticamente Él dice que Él viene a hacer la voluntad del Padre. it says automatically that he came to do the will of the Father. Y por eso Jesús muchas veces habla mi Padre, And that's why Jesus in many occasions speaks, my Father. pero eso también habla de su deidad. But that also speaks of his deity. Recuerda que lo querían crucificar porque en muchas ocasiones se hacía igual al Padre. Remember that they wanted to crucify him because in many occasions he made himself like the Father? Entonces la Biblia es clara. El Dios Padre tiene deidad. And so the Bible is clear. God the Father has deity. Ahora veamos también la deidad del Espíritu Santo. Now let's see also the deity of the Holy Spirit. En Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4, In Acts chapter 5, verses 3 and 4, están recolectando dinero para ayudar y hacer crecer la iglesia. they're collecting money to help and make the church grow. Y la gente voluntariamente estaba vendiendo sus herencias y poniéndolo a los pies de los And the apóstoles. people voluntarily selling their inheritance and putting it at the feet of the apostles. Y una pareja llamada Ananías y Zafira And there was a couple called Ananias and Sapphira que vendieron su herencia. who sold their inheritance. Fue un acto muy bonito. It was a very beautiful act. Pero en vez de entregar toda la herencia, But instead of delivering all of the inheritance, entregaron parte de la herencia, they gave part of the inheritance, pero mintieron y dijeron que habían entregado toda la herencia. but they lied and said that they'd given up all the inheritance. Primero, no era un requisito entregar toda la herencia, First of all, it wasn't a requirement to give up all your inheritance. porque era algo totalmente voluntario. It was something completely voluntary. Pero ellos decidieron mentir. But they decided to lie. Ahora, cuando mintieron, no se dieron cuenta a quién estaban mintiendo. Now, when they lied, they didn't realize who they were lying to. Pero Pedro comienza a darle una perspectiva clara de la persona del Espíritu Santo. But Peter starts to give us a clear perspective of the person of the Holy Y Spirit. escucha lo que dice versículos 3 y 4 de Hechos capítulo 5. And look at what it says in verses 3 and 4 of Acts chapter 5. Y dijo Pedro: And Peter said, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit y sustrajeses del precio de la heredad? and keep part of the piece of the land for yourself? Y la última parte del versículo 4 dice: And the last part of verse 4 says, No has mentido a los hombres, sino a Dios. you have not lied to men, but to God. Aquí Pedro intencionalmente nos está haciendo entender de que el Espíritu Santo es Dios. Peter is here helping us understand intentionally that the Holy Spirit is God. Primero dice claramente que él había mentido al Espíritu Santo. First, he says clearly that he had lied to the Holy Spirit. Y después le dice a Ananías, pero no ha mentido a los hombres, sino a But Dios. then he tells Ananias, but you have not lied to men, but to God. Entonces la Biblia muestra en el libro de los Hechos de manera clara de que el Espíritu Santo también es Dios. And so the Bible shows in the book of Acts in a clear way that the Holy Spirit is also God.
Ahora hay un versículo bíblico que hemos escuchado muchas veces, Now, there's a biblical verse that we've heard many times, pero que rara vez utilizamos para mostrar la divinidad del Espíritu Santo. but that we rarely use to show the divinity of the Holy Y Spirit. se encuentra en 1 de Corintios capítulo 6, versículo 19. And it is in 1 Corinthians chapter 6, verse 9. Y Pablo hace esta pregunta: And Paul asks this question. ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, Or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? who is in you, whom you have from God, and you are not your own? Entonces está diciendo que nuestro cuerpo And so he's saying that our body es templo del Espíritu Santo. is a temple of the Holy Spirit. Ahora vamos a ir al capítulo 3 de 1 de Corintios, Now let's go to chapter 3 of 1 Corinthians, versículo 16, verse 16, para que usted vea cómo Pablo nos hace entender que el Espíritu Santo es Dios. so that you can see how Paul helps us understand that the Holy Spirit is God. En el versículo 19 dijo que vuestro cuerpo es templo del Espíritu. In verse 19, he says that our body is a temple of the Spirit. Pero en 1 Corintios 3:16 But in 1 Corinthians 3:16, dice: no sabéis que sois templo de Dios it says, don't you know that you yourselves are God's temple, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. and that God's Spirit lives in you? Entonces el 1 Corintios 6:19 And so the first point on 6:19, dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu, it says that our body is a temple of the Spirit. y en 1 Corintios 3:16 dice At 1 Corinthians 3:16, it que says somos templo de Dios. that we are a temple of God. En otras palabras, Pablo está diciendo In other words, Paul is saying que el Espíritu Santo y Dios es una misma cosa. that the Holy Spirit are God and the same thing. Un Dios en tres personas. One God in three persons. Y Pablo de manera clara le está haciendo entender a los corintios And Paul, in a clear way, is helping the Corinthians understand de que su cuerpo es templo de Dios, that their bodies are a temple of God, que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. that their bodies are a temple of the Holy Spirit. De hecho, eso es un gran misterio. In fact, that is a great mystery. ¿Cómo es que Dios habita en nosotros? How is it that God dwells in us? Trata de explicar eso. Try to explain that. Dice la palabra en el libro de It Isaías: says in the word in the book of Isaiah, porque mis pensamientos son más grandes que vuestros pensamientos, for my thoughts are greater than your thoughts, y mis planes son más grandes que vuestros planes. and my plans are greater than your plans. Mira, amado hermano, un Dios omnipotente, Look, beloved brother, an omnipotent God, un Dios sabio, a wise un God, Dios eterno, an eternal God, es difícil de entender. it is difficult to understand. Por eso es que pasaremos la eternidad And that's where we will spend eternity, conociendo a nuestro Dios. knowing our God. Aquellos que hayan entregado su vida a Jesucristo. Those who have given their lives to Jesus Christ. Entonces a veces estamos batallando tanto con entender ciertas cosas And so sometimes we battle so much to understand certain things que la Biblia dice que son misterios, that the Bible says are mysteries, difíciles de entender, difficult to understand, pero no imposible. but not impossible. Lo que tenemos que reconocer, hermano, que en nuestra matemática humana What we have to recognize, brothers, is that in our human math, no nos cabe en la mente de que un Dios es en tres personas, it does not fit in our mind that one God is in three persons. porque automáticamente nuestra mente dice son tres dioses, Because automatically our mind says there are three gods. pero la Biblia enseña que es un solo Dios en tres But the personas. Bible teaches that it's only one God in three persons. Y la Biblia muestra claramente que el Espíritu Santo es parte de la deidad. And the Bible shows clearly that the Holy Spirit is part of the deity. Ahora veamos la tercera persona de la divinidad Now let's see the third person of the divinity, o de la Trinidad. of the Trinity. Hablemos de la deidad del Hijo Jesucristo. Let's talk about the deity of the Son, Jesus Christ. En 1 de Juan 5:20, In 1 John 5:20, el apóstol Juan afirma de manera clara la deidad de Jesucristo. the Apostle John affirms in a clear way the deity of Jesus Christ. Él dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero. It says, and we know that the Son of God has come and has given us an understanding that we may know him who is true, and we are in him who is true. Dice: y estamos en el verdadero, It says we are in the true, and he who is true, en su Hijo Jesucristo. his Son, Jesus Christ. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. This is the true God and eternal life. Entonces aquí el apóstol Juan está diciendo de manera explícita: And so here the Apostle John is saying in an explicit way, Jesucristo es Dios. Jesus Christ is God. Por eso, hermano, no se deje engañar And that's why, brothers, don't be deceived con filosofías with huecas. empty philosophy. Vaya a la palabra de Dios y descubra la verdad de Dios. Go to the Word of God and discover the truth of God.
De hecho, hermano, por eso es que no podemos dejar de alabar el nombre de Jesucristo. In fact, brothers, this is why we cannot stop praising the name Porque of fue Jesus Christ. Jesucristo que siendo Dios se hizo hombre. Because it was Jesus Christ that being God became man. Mientras tomamos la Santa Cena un momento atrás, And when we were taking the Holy Supper a moment ago, yo estaba dándole gracias al Señor. I was giving thanks to the Lord Porque yo entiendo lo que mi Señor hizo por mí. because I understand what my Lord did for me. Hermano, este cuerpo no es nada. Brothers, this body is nothing. Dios tuvo que dejar su gloria y tomar un cuerpo de hombre. God had to leave his glory and take the body of a man. Le dio hambre, He was hungry. le dio cansancio, He was tired. tuvo que lidiar con unos cuantos cabezones en la tierra. He had to deal with a few stubborn people on earth. No, en esta iglesia no hay Not cabezones. in this church. Eso fue en el tiempo de Jesús. That was in the time of Jesus. Jesús, siendo Dios, se hizo hombre. Jesus, being God, became man. Y Juan afirma de manera evidente que el Hijo de Dios es el verdadero Dios y la vida eterna. And John affirms in an evident way that God is the true God, and in him there's everlasting life. De hecho, el mismo Juan en su evangelio, In fact, John himself in the gospel, en el capítulo 1 de Juan, in chapter 1 of John, versículo 1 al 3, verses 1 to 3, él habla de lo que se conoce como la preexistencia de he Jesús. speaks about what is known as the pre-existence of Jesus. Vamos a mirarlo un poquito más detallado. And let's look at it with a bit more detail. Primera de Juan 1:1. 1 John 1:1. En el principio era el verbo. In the beginning was the Word. Cuando leemos eso, hermano, si no tratamos de mirar qué significa la palabra era, no entendemos algo importante. When we read that, if we don't start to focus on what the word means, then we'll miss something important. La palabra era en su palabra original The word was in the original significa existencia eterna. means timeless existence. No es que era de que fue, It is not that it isn't was as in it was before. es que siempre ha existido. It is that it has always existed. Cuando dice en el principio era el verbo, dice el verbo siempre ha existido. When it says in the beginning was the word, it's saying the word has always existed. Y el verbo sabemos que es Jesucristo, And the word we know is Jesus Christ. porque más adelante dice que ese verbo se hizo carne Because a little bit further on, we see that the word became flesh y habitó entre nosotros. and lived among us. Ahora, continúa diciendo, Now it continues by saying, y el verbo era con Dios. and the word was with God. Y las palabras era con Dios And the word was with, significa y el verbo estaba cara a cara con Dios. means that the word was face to face with God. Estaba Dios el Padre There was God the Father, y estaba Jesucristo cara a cara con el Dios Padre. and there was Jesus Christ face to face with God the Father. Y ya existía como el verbo. And it already existed as the word. No fue creado como dan a entender los testigos de Jehová. It wasn't created as the Jehovah's Witnesses. Ellos dan a understand entender que it. Jesucristo fue creado por Dios el Padre, They believe that Jesus Christ was created by God the pero la Father. Biblia no enseña eso. But the Bible doesn't teach that. De hecho, miren qué interesante. In fact, look how interesting. Usted sabe que estas sectas, You know that these sects, tanto los testigos de Jehová the Jehovah's Witnesses, como los mormones, as much as the Mormons, no consideran la Biblia el único libro sagrado. don't consider the Bible the only holy book. Ellos tienen sus propios libros. They have their own books. The Watchtower, The Watchtower, que es una revista que ellos crean para que ellos puedan realmente explicar sus creencias. which is a magazine that they create so that they can explain their beliefs. Pero le dan el mismo valor que las Sagradas But Escrituras. they give it the same value as the Holy Scriptures. De hecho, ellos tienen una traducción que solamente esa es la traducción que pueden leer. In fact, I have a translation that it's the only one they can read. Y los mormones tienen el libro del mormón. And the Mormons have the Book of Mormon. Hace unos años atrás hicimos una serie con respecto a lo que creen los testigos de Jehová. And some years back, they had a series about what the Jehovah's Witnesses believe. Y también hablamos también de lo que creen los mormones. And we also spoke about what the Mormons believe. A lo mejor nos animamos y lo volvemos a traer este próximo año. And maybe we are encouraged and bring it again this year. Ahora, dice la palabra, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Now it says in the word, in the beginning was the word, and the word was with God. Y después dice, y el verbo era Dios. And then it says, and the word was God. En otras palabras, podríamos traducirlo literalmente y el verbo era deidad. In other words, you can translate it literally, and the verb was a deity. Y por si acaso alguien tenía duda, And in case somebody was questioning, dice versículo 2,
este era en el principio con Dios. And it says in verse 2, and this was in the beginning with Y God. el versículo 3 dice, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. And verse 3 says, all things were made through him, and without him nothing was made that was made. De hecho, el domingo que viene, dáselo fuerte al Señor, amén, dáselo, sí, eso lo merece. No puedo esperar hasta el domingo que viene. I can't wait till next Sunday. De hecho, usted llega el viernes, le predico el viernes. In fact, if you come on Friday, I'll preach on Friday. Porque el viernes vamos a hablar, Because on Friday we're going to talk. perdón, el domingo vamos a Sorry, on hablar. Sunday we're going to talk. Es que estoy muy emocionado. El domingo vamos a hablar cómo las creencias monoteístas judías We're going to talk about on Sunday how the monotheistic beliefs of the Jews se enfoca en dos are cosas. focused on two things. Que Dios es el creador del mundo That God is the creator of the world, y que Dios es quien gobierna el mundo. and that God is he who governs the world. Y vamos a ver cómo la Biblia enseña que fue Jesús el que creó el mundo And we're going to see how the Bible teaches that it was Jesus who created the y que world, Jesús es el que tiene todo dominio en el cielo y en la tierra. and that Jesus is the one that has all dominion on earth as in heaven. Si quieren conocer más detalles, tienen que venir el próximo domingo. If you want more details, you have to come on Sunday. Anuncio gratis. Ahora, no fue solamente el apóstol Juan quien habló de la deidad de Jesús. Now, it wasn't only the Apostle John who spoke about the deity of Jesus. Creo que el que enfatizó también casi igual de fuerte la deidad de Jesús fue también el apóstol Pablo. I think the Apostle Paul also emphasized the deity of Jesus Christ. Observe de qué manera clara Pablo le escribe a su hijo en la fe, Tito. Observe in what clear way Paul writes his son in the faith, Titus. Tito 2:13. Titus 2:13. Dice, y aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. He said, looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Pablo está diciendo que Jesucristo no es solamente nuestro Salvador, Paul is saying that Jesus Christ is not only our Savior, sino también nuestro gran Dios. but it's also our great God. Cuando dice y, es que une ambas cosas. When he says and, it is that he is joining both things. Él es nuestro gran Dios He is our great God y también es nuestro Salvador. and is also our Savior. Ahora, si usted va al Antiguo Testamento, Now, if you go to the Old Testament, la Biblia dice que Jehová Dios es the Dios Bible says that the Lord God is God y que Él es el Salvador y el Redentor. and that he is the Redeemer and Savior. Pero dice lo mismo de Jesucristo en el Nuevo Testamento. But it says the same thing of Jesus Christ in the Old Testament. Pablo también en 1 de Timoteo 3:16 afirma la deidad de Jesucristo. Paul also in 1 Timothy 3:16 affirms the deity of Jesus Christ. Y me gusta como Pablo lo escribe. And I like how Paul writes it. Pablo fue muy intencional con sus palabras, inspirado por el Espíritu Santo. Paul was very intentional with his words inspired by the Holy Spirit. 1 Timoteo 3:16. 1 Timothy 3:16. Indiscutiblemente. And indisputably. En otra palabra, this has no way to having an error in it. In other words, esto no puede estar equivocado. Entonces lo que Pablo está enfatizando, And so what Paul is emphasizing, esto no está para discusión, this is not up for discussion. es un hecho. This is a fact. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Look, and indisputably great is the mystery of godliness. Dios fue manifestado en carne. God was manifested in the flesh. ¿Quién fue el que vino y se manifestó en carne? Who was it that came and manifested in the flesh? Jesús. It was Jesus. ¿Y que dice Pablo? Que el que se manifestó en carne es And what does Paul say that the one who manifested in the flesh is? Dios. God. Este es el misterio, And que Dios se manifestó en carne. And this is the mystery that God manifested himself in flesh. Pablo está afirmando la divinidad de Jesucristo. Paul is affirming the divinity of Jesus Lo que Christ. está diciendo Pablo es que Dios, siendo Dios, tomó forma de hombre. And what Paul is saying is that God, being God, became a man. Eso es lo que se llama como la encarnación de Jesucristo. And that is what is called the incarnation of Jesus Christ. De hecho, Pablo escribió mucho sobre esto en el libro de In Filipenses. fact, Paul wrote a lot about this in the book of Philippians. En el capítulo 2 de Filipenses, versículos 5 al 7, In chapter 2 of Philippians, verses 5 to 7, el contexto de Pablo aquí es este. the context of Paul here is this. Está hablando de quién era He's Jesús talking about who Jesus was antes de tomar su naturaleza humana. before taking on his human nature. En otras palabras, antes de encarnar. In other words, before being incarnate.
Observe lo que dice Filipenses 2:5. Observe what it says in Philippians 2:5. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, Your attitude should be like that of Jesus Christ, quien siendo por naturaleza Dios, who being in very nature God, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. did not consider equality with God as something to hold on to. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant being made a human likeness. Pablo dice de manera clara que Jesús por naturaleza es Dios. Paul says in a clear way that Jesus by nature is God. Y que él no dijo, ¿sabe? Dios Padre, como soy igual que tú, And that he didn't say, you know what, God, since I'm just like you, no puedo tomar forma humana. I cannot become a human being. De hecho, dice que él se humilló a sí mismo. In fact, it says that he humbled himself. De hecho, la palabra literal significa en griego, he emptied himself. In other words, in Greek, the original word means in Greek, él se vació a sí mismo. En otras palabras, encarnó y tomó algo humilde. In other words, he was incarnate and took on something humble. ¿Qué era eso? Tomó la naturaleza de siervo y se hizo semejante a los seres humanos. And what was that? He took on the nature of a servant and became like human beings. No significa que dejó de ser Dios. It doesn't mean that he stopped being God. Significa que siendo Dios tomó una naturaleza de hombre. It means that being God, he took on the nature of a man. Entonces Pablo afirma de manera clara la deidad de And so Jesucristo. Paul affirms in a clear way the deity of Jesus Christ. Y Pedro de manera muy abierta en su segunda carta, capítulo 1, versículo 1, dice lo mismo. And Peter, in a very open way, in his second letter, chapter 1, verse 1, says the same. Dice Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. It says, Simon Peter, a bondservant and apostle of Jesus Christ, A los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. to those who have obtained by the righteousness of God and Savior Jesus Christ a faith as precious as ours. Aquí vemos que Pedro dice lo mismo que dijo el apóstol Pablo. And here we see that Peter says the same thing that the apostle Paul said. Jesucristo no es solamente nuestro Salvador, Jesus Christ is not only our Savior, sino también nuestro Dios. but also our God. So, la palabra es muy clara de que Jesucristo es parte de la deidad. And so the word is very clear that Jesus Christ is part of the deity. Ahora, el tercer punto es que estas tres personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Now the third point is that these three divine persons, Father, Son, and the Holy Spirit, son coiguales y are coeternos. co-equal and co-eternal. Ahora, quiero que vean esta tabla que usted va a ver en su pantalla, I want you to see this table that's on your screen, porque estos son parte de las doctrinas falsas con respecto a la Trinidad. because this is part of the false doctrines with regards to Trinity. Una de ellas es lo que se conoce como el unitarismo, One of them is known as Unitarianism, que significa que Dios es el Padre, which means that God is the Father, el Creador, the Creator, y que Jesús fue un ser creado and that Jesus was a created being, y que el Espíritu Santo es simplemente una fuerza. and that the Holy Spirit is only a force. Eso se llama unitarismo. That is called Unitarianism. Otra es el sebalianismo, Another one is Sabellianism, que habla o se conoce también como el modalismo, that is also known as modalism. que es, ellos creen que es un solo Dios, They believe that it's only one God que en el Antiguo Testamento se reveló como el Padre, that revealed himself in the Old Testament as the Father, que en el Nuevo Testamento se reveló como el Hijo, that in the New Testament revealed himself as the Son, específicamente en los Evangelios, specifically in the Gospels, y que luego en el Nuevo Testamento y hoy se manifiesta como el Espíritu Santo. and that later in the New Testament and today is manifested as the Holy Spirit. En otras palabras, están diciendo que es un Dios, In other words, they're saying that there is one God que en una ocasión dijo, se manifestó como Jehová Dios, that on one occasion manifested himself as the Lord God, en otra ocasión como Jesucristo, another occasion as Jesus Christ, y en otra ocasión como el Espíritu Santo. and another as the Holy Spirit. Pero acabamos de ver que eso no es cierto. But we just saw that is not true. Por eso son doctrinas falsas, porque no son doctrinas que la Biblia realmente las apoya. And that's why they are false doctrines, because they are not doctrines that are truly supported by the Bible. La Biblia dice de manera clara que Dios es Jehová, es el Hijo y es el Espíritu The Santo. Bible says in a clear way that the Lord is God and He is the Holy Spirit as well.
Cuando Jesús oró al Padre, no estaba orando a sí mismo. When Jesus prayed to the Father, he was not praying to himself. Literalmente estaba orando al Padre. He was literally praying to the Father. Cuando el Espíritu Santo vino sobre Jesucristo, When the Holy Spirit came over Jesus Christ, cuando Jesús iba a ser bautizado, realmente era el Espíritu Santo. when Jesus was going to be baptized, it was truly the Holy Spirit. Y la última es el trieteísmo, And the last one is tritheism, que dice que son tres dioses. who says there are three gods. El Dios Jehová, el Padre, es un Dios. The God, the Father, is El one Hijo es God, otro Dios. Y el Espíritu Santo es otro Dios. and Jesus is another God, and the Holy Spirit is another God. Eso es politeísmo. That's polytheism. Nosotros no creemos en eso. We do not believe in that. Creemos en un solo We Dios. believe in only one Somos God. monoteístas. We're monotheistic. En tres personas, Padre, Hijo y Espíritu In Santo. three persons, Father, Son, and Holy Spirit. Ahora escucha lo que sorprende a muchísima gente. Now listen to what surprises many people. Esto no es una nueva revelación del Nuevo Testamento. This is not a new revelation of the New Testament. Contrario a lo que muchos creen. On the contrary to what many people believe. Sino que desde el Génesis, But from Genesis, ya la Biblia nos da un destello de la Trinidad. the Bible had already given us a hint about the Trinity. Por ejemplo, Génesis 1:26. For example, Genesis 1:26. Entonces dijo Dios. Then God said. ¿Quién lo dijo? Who said it? Dios lo dijo. God said it. Entonces dijo Dios, So then God said, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré los peces del mar y las aves del cielo. let us make man in our image according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air. ¿Qué dijo Dios? What did God say? Hagamos. Let us. ¿Por qué es que Dios se describe en plural? And why is it that God describes himself in plural? Fue Dios el que habló, It was God who spoke, pero él dijo hagamos. but he says, let us. Eso es plural. That is plural. Después dice al hombre a nuestra semejanza. Eso es plural. Then he says, make man in our image, which is also plural. También conforme a nuestra imagen. Also according to our likeness. Y eso también es plural. And that is also plural. ¿Te das cuenta? Dios estaba dando un destello desde el original, que es un solo Dios en tres You personas. see, God from the beginning was giving us a hint that it's only one God in three persons. Porque si no, Dios hubiese dicho, voy a hacer. Because if not, God would have said, I am going to do. De hecho, el versículo 22 del capítulo 3 de In Génesis fact, verse 22 of chapter 3 of Genesis, dice, y dijo Jehová Dios. it says, then the Lord God said. ¿Quién lo dijo? Who said it? Jehová Dios, el Padre. The Lord God the Father. Dijo, he aquí el hombre es como uno de nosotros. It says, behold, the man has become like one of us. ¿Uno de qué? One of what? Nosotros. Of us. En plural. In plural. He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Behold, the man has become like one of us, to know good and evil, and now lest he put out his hand and take also the tree of life and eat and live forever. Entonces el Antiguo Testamento da evidencias claras de la Trinidad. And so the Old Testament gives a clear evidence of the Trinity. De hecho, cuando el hombre está construyendo la torre de Babel, In fact, when man is building the Tower of Babel, Dios tuvo que intervenir. God had to intervene Porque se apartó de la misión que Dios le había dado, because they went apart from the mission that God had given de them, ser esparcidos por todo el mundo. of spreading throughout the world. Y como desobedecieron el mandato de And Dios, since they disobeyed the Lord's commandment, Dios tuvo que intervenir. God had to intervene. Y observa como la palabra lo dice en Génesis 11:7. And let's see how the word says it in Genesis 11:7. Ahora pues descendamos y confundamos. Come, let us go down, and they're confused. Allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Their language that they may not understand one another's speech. ¿Te das cuenta cuando Dios dice vamos a descender? You see, when God says that we're going to descend, Dice, Él no dijo voy a descender. He didn't say, I'm going to Él dijo descend. descendamos y confundamos en plural. He said, let us go down and confuse in plural. Entonces el Antiguo Testamento está claro, evidente la Trinidad. And so in the Old Testament, it is clear and evident the Trinity. Pero estas tres personas son coiguales y son coeternos. But these three persons are co-equal and co-eternal. De hecho, en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 9 y 10, In fact, in the book of John, chapter 14, verses 9 and 10, Jesús dijo en el versículo 6, yo soy la verdad
y la vida, el camino, la verdad y la vida. Jesus says in verse 6, I am the way, the truth, and the life. Y nadie viene al Padre si no es por mí. And no one goes to the Father if not through me. Y cuando está diciendo esto, And when he is saying this, Felipe dice, Señor, muéstranos el camino. Philip says, Lord, show us the way. Jesús dijo, yo soy el camino. And Jesus says, I am the way. Pues por lo menos muéstranos al Padre para que te creamos. All right, well, at least show us the Father so that we can believe you. Y mira la respuesta de Jesucristo. And look at the answer of Jesus Christ. Juan 14:9. John 14:9. Pero Felipe, But Philip, ¿tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces? I have been among you such a long time and you still don't know me? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Anyone who has seen me has seen the Father. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? How can you say, show us the Father? Aquí vemos de manera clara que de que Jesús le está diciendo a Felipe, Here we see in a clear way that Jesus is telling Philip, si me has visto a mí, if you've seen me, has visto al Padre. you've seen the Father. Porque el Padre y yo uno somos. Because the Father and I are one. No era que Jesús era el Padre, It wasn't that Jesus was the Father, es que Jesús es Dios it's that Jesus is God. y el Padre es Dios. And the Father is God. Y con ver a Jesucristo hemos visto al Padre And by seeing Jesus Christ, you've seen the Father. porque es un solo Dios. Because it's only one God. De hecho, la Biblia dice que Jesús vino para darnos a conocer al Padre. In fact, the Bible says that Jesus came to help us know the Father. Ahora, mira lo que dice el versículo 10. Now look at what it says in verse 10. ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Don't you believe that I am in the Father and the Father is in me? En otras palabras, somos un solo Dios. In other words, we're only one God. Jesús está afirmando de que es coigual y coeterno con el Dios Padre y con el Espíritu Santo. Jesus is affirming that he is co-equal and co-eternal with God the Father and the Holy Spirit. De hecho, el mismo Juan en el capítulo 17, In fact, John himself in chapter 17, versículo 4, enfoca esto también, pero hablando de la preexistencia de Jesús. verse 4 focuses on this as well, but talking about the pre-existence of Jesus. Observe conmigo Juan 17:4. Observe with me John 17:4. Padre, yo te he glorificado en la tierra. Father, I have glorified you on the earth. He acabado la obra que me diste que hiciese. I have finished the work which you have given me to do. Ahora pues, Padre, And now, O Father, glorifícame tú al lado tuyo glorify me together with yourself, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. with the glory which I had with you before the world was. La gente piensa que Jesucristo fue glorificado después de su resurrección. People think that Jesus Christ was glorified after his resurrection. Jesús ya tenía la gloria compartida con el Padre antes de que el mundo fuera creado. Jesus already had the glory shared with the Father before the world was created. Lo que ocurre es que cuando Jesús, el hombre, What happens is that when Jesus, the man, el que Dios encarnado, incarnate, dice la palabra que Dios le dio el nombre a Jesús que es sobre todo nombre. it says in the word that God gave the name of Jesus, who is above all names. Y habla de la exaltación de Jesucristo. And it talks about the exaltation of Jesus Christ. Jesucristo no tenía humanidad antes de venir a la tierra. Jesus Christ did not have humanity before coming to earth. Entonces lo que tenemos ahora es Jehová Dios que es espíritu, And so what we have now is the Lord God, which is spirit, Jesucristo que es espíritu porque tiene un cuerpo, Jesus Christ, which is spirit because he has a body, y el Espíritu Santo que es espíritu. and the Holy Spirit, which is spirit. Y de hecho la Biblia dice en Apocalipsis, vamos a verlo la semana que viene, de que Jesús se sentó a la diestra del Padre. And in fact, the Bible says in Revelation, which we're going to see the next week, that Jesus sat at the right hand of the Father. Muestra claro que está sentado en el trono y al cordero. It shows clearly that he is seated in the throne and the Lamb. Hace evidente de que es un Dios en tres personas. It makes evident that there is one God in three persons. Ahora, la gloria que tuve al lado tuyo antes que el mundo fuese. Now the glory that I had with you before the world was. En otras palabras, antes de crear el mundo, In other words, before creating the world, antes de Jesús ser encarnado. before Jesus being incarnate. Hay una evidencia clara de la Trinidad en el Nuevo Testamento. There is a clear evidence of the Trinity in the New Testament.
De hecho, en el momento en que Jesucristo es bautizado por Juan el Bautista, In fact, the moment in which Jesus Christ is baptized by John the Baptist, en Mateo capítulo 3, versículo 16 y 17, in Matthew chapter 3, verses 16 and 17, y ya con esto voy a terminar. and I will finish with this. Aquí podemos ver de manera muy evidente Here we can see in a very evident way las tres personas de la Trinidad. the three persons of the Trinity. Mateo 3:16 dice: Matthew 3:16 says, y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y he aquí que los cielos fueron abiertos. when he had been baptized, Jesus came up immediately from the water, and behold, the heavens were opened to him. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. And he saw the Spirit of God descending like a dove and alighting upon him. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. And suddenly a voice came from heaven saying, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Aquí vemos la Trinidad manifestándose de manera clara en el bautismo de Jesucristo. Here we see the Trinity manifesting itself in a clear way in the baptism of Jesus Cuando Christ. Jesús sale del agua, When Jesus comes out of the water, dice que el Espíritu de Dios, it says that the Spirit of God, donde quiera que usted ve en la Biblia el Espíritu de Dios, wherever that you see in the Bible, the Spirit of God, está hablando del Espíritu Santo. it's talking about the Holy Spirit. Dice: y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre quién, sobre Jesús. And it says, and it saw the Spirit of God descend like a dove and come over who? Over Jesus. Aquí está Jesús bautizándose, Here is Jesus being baptized. viene el Espíritu Santo como paloma sobre él, The Holy Spirit comes down as a dove over him. y al mismo tiempo And at the same time, dice: y hubo una voz de los cielos and suddenly a voice came from heaven, que decía: este mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. saying, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." ¿De quién era esa voz? And whose voice was that? Del Dios Padre. It was God the Father. Es evidente porque dice de manera clara que este es mi Hijo amado. It is evident because it says in a clear way that this is my beloved Son. Vemos al Dios encarnado, Jesucristo. We see the incarnate God, Jesus Christ. Vemos el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo. We see the Spirit of God, which is the Holy Spirit. Y vemos y escuchamos al Dios Padre diciendo: este es mi Hijo amado. And we hear God the Father saying, "This is my beloved Son." Así que vemos de manera clara la Trinidad en el bautismo de Jesucristo. So we see in a clear way the Trinity in the baptism of Jesus Christ. Por eso no es de sorprendernos And that's why it shouldn't surprise us que cuando la Biblia nos entrega la gran comisión, that when the Bible gives us the Great Commission, en Mateo capítulo 28 versículos 19 y 20, in Matthew chapter 28, verses 19 and 20, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las it naciones, says, "Go therefore and make disciples of all the nations, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo." baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit." Ahora, por favor, no lea eso muy ligero. Now please don't read that too quickly. Dice: hacer discípulos a todas las naciones, It says, "Make disciples of all the nations, bautizándolos en el nombre. baptizing them in the name." No dice en los nombres, It doesn't say in the names, sino en el nombre, but it says in the name, dando a entender un solo Dios. helping us understand there's only one God. Cuando bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, When we baptize in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, estamos afirmando que existe un Dios en tres personas. we're affirming that there exists one God in three persons. No dice en los nombres plural, It doesn't say in the names, plural, en el nombre. in the name. ¿Sabe por qué? Porque es un solo Dios. You know why? Because there's only one God, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Father, Son, and Holy Spirit. Dale un fuerte aplauso a ese Dios que tú sirves. Aleluya. Give us a round of applause to the God we serve. Pongámonos de pies en esta tarde. Let's stand up this afternoon. Padre, te doy gracias por tu palabra. Father, I give you thanks for your word. Tu palabra es verdad. Your word is true. Tu palabra nos explica los misterios tuyos, Padre. Your word explains your mysteries to us, Father. Tu palabra desde el Génesis hasta el Apocalipsis Your word from Genesis to Revelation nos revelan quién eres tú, Dios. reveals who you are, God. Un Dios en tres personas. One God in three persons. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Father, Son, and Holy Spirit.
Gracias Thank you por amarnos, Padre, for loving us, Father. por amarnos, Jesucristo, For loving us, Jesus y por Christ. amarnos, Espíritu Santo. And for loving us, Holy Spirit. Te amamos, We Dios. love you, God. Estamos en deuda contigo. We are indebted to you. Reconocemos We recognize de que eres un solo Dios you're only one God en tres personas. in three persons. Amén. Amen. Dale un fuerte aplauso a aquel que vive por los siglos de los siglos. Si nos estás visitando hoy, If you're visiting us today, ahora se te hace un poquito más fácil entender now it's a little bit easier for you to understand el sacrificio que Jesucristo hizo por ti. the sacrifice that Jesus Christ made for you. Dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo It says in the word, for God so loved the world que envió a su Hijo unigénito that he sent his only son, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. so that all who believe in him shall not perish but have eternal life. Jesús dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Jesus said, no one comes to the Father if not through me. Jesús es el camino, Jesus is the way, la verdad y la vida. the truth, and the life. Entonces, para llegar al Dios Padre, And so to be able to get to God the Father, tienes que entrar por el camino que es you Jesucristo. have to enter through the path, which is Yo Jesus quiero Christ. ofrecerte hoy que tú entres por ese camino. I want to offer you today to enter through that path. Yo no sé cómo llegaste hoy, I don't know how you got here today, pero es posible que tú necesites el perdón de tus but pecados. it's possible that you need the forgiveness of your sins. Todos nosotros necesitamos algún día We all need someday confesar nuestros pecados a Dios to confess our sins to God y recibir el perdón de pecado por la sangre que Jesús derramó. and to receive forgiveness of sins for the blood that Jesus poured. No tienes que irte cargado de pecado, You don't have to carry all your sins with you. solamente tienes que confesárselos al Señor. You just have to confess them to the Lord. Reconocerlo como el Señor y el Dios de tu vida. Recognize him as Lord of your life. Habrá alguien que dice, pastor, yo quiero hoy entregar mi vida a Dios. There's someone who says, Pastor, today I want to give my life to God. Quiero pasar la eternidad con Dios. I want to spend eternity with God. Y entiendo que para lograrlo tengo que hacerlo a través de Jesús. And I understand that to achieve it, I have to do it through Jesus. Si ese eres tú, If that is you, levanta tu mano para reconocerte. lift up your hands so we can recognize it. Dice la palabra que hoy es el día de salvación. It says in the word that today is the day of salvation. Mañana puede ser muy tarde. Tomorrow might be too late. Mientras tienes aliento de vida, tienes oportunidad. While you have breath of life, you have opportunity. Habrá alguien que dice, yo quiero entregar mi vida a Jesucristo. Could there be someone who says, I want to give my life to Jesus Christ? Yo quiero entrar por el camino que es Jesús. And I want to enter through the way, which is Jesus. Si ese eres tú, levanta tu mano para If reconocerte. that is you, lift up your hands so I can recognize you. Dios está aquí y es paciente porque no quiere que nadie se pierda, God is here and is patient, for he wants no one to perish, sino que todos procedan al arrepentimiento. but to all to repent. Jesús no viene a condenarte. Jesus did not come to condemn Jesús you. no vino a juzgarte. Jesus did not come to judge you. Jesús vino a salvarte. Jesus came to save you. Él llevó la culpa de tu pecado en la cruz del Calvario. Carry the burden of your sin in the cross and the Calvary. Pero necesitas confesarlo con tu boca y creerlo en tu But you corazón. need to confess it with your mouth and believe it in your heart. Por última vez habrá alguien que dice, yo quiero confesar a Jesús. For the last time, will there be someone who wants to confess Jesus? Si no hay nadie, damos un fuerte aplauso a ese Dios verdadero. No one, Aleluya. let's give a strong round of applause to that God. Y vamos a aprovechar y vamos a adorar a Dios Now let's worship God. Let's praise God con ese entendimiento with that understanding de lo que hemos estudiado. of what we studied. Adore al único Dios verdadero. Worship the only true God. Bienvenido al poderoso mensaje de la palabra de Dios, donde te guiamos a aprender la verdad, aplicar la verdad y alcanzar libertad. Welcome to the powerful message of the Word of God, where we guide you in learning the truth, leaning on the truth, and living the truth. Bienvenido a Senda. Welcome to Senda. Si este mensaje ha impactado tu vida, suscríbete a nuestro canal de YouTube para seguir recibiendo palabra que restaura y transforma. También puedes ayudarnos a que otros reciban esta poderosa palabra haciendo una donación al visitar este enlace. Thank you for joining us today. If this message has impacted your life, subscribe to our YouTube channel to keep receiving word that restores and transforms. You can also help reach others to receive this powerful word by making a donation visiting this link.